Atiefo Nyankopɔn enhyira obi biara wotie bose akon entwetenda na awurade Nyankopɔn onka ho da nyina na mesre ehye obi biara obetemenka anase obi biara obehu video biara no obehye ama wonua na onua nsoso atie afutusem ene asempa Nyankopɔn enam meso epese ode magana ni ba bia ene enipa ewo Ghana mu nyina ifiri Ghana mu nyina Pacho bebre sa ba so na wa hye ama wonua nsoso atime atie awurade asem ana afutu sem bi wa nsro bebre
Atiefo yɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ wɔnam na adom ne tumi ne n'ahoɔden so ne bambɔ so ama ɛnɛ yɛso yɛasɛ bi yɛafata bi na ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛnyɛ ne hyɛ yie ebinom ne da nea ɔmpɛ na yɛde twɛde apɔ Nyankopɔn ɛnam na adom ne tumi so aka ɛho abɔ yɛn ho ban ayi afi yareɛ ne owuo ne amaneɛ ɛne ɔbɔnsam ne nhyehyɛ ne agyina tuo nyinam asɛm kakra ɛna mepɛ sɛ mede to mo atiefoɔ ene Ghana man enyina anim mepɛ sɛ mesrɛw ɛwɔ Kristo Yesu Nazareth ne di mi sɛ oti asɛm ya na sɛ oba so a no wa drop comments na wa share enso so ama onua sɛ ne ɛbɛyɛ a Ghana fo yeso so behu kwampa a yɛbɛfa so a yɛde ebuo ni anidie ene ne yɛsɛ na fata ɛbɛma yɛn ho yɛn ho yɛdi firi ne yɛfɛ bam sɛ ne ɛbɛyɛ a sauce bia eyira efri titimirema besi sabre no saa sauce no ebekọ so atena se na yen ye pen so no yemwa wo bi emane enwuo yemwa nipa ma ne enseye yemwa nipa emma onfri atiasefo asase so na emom nipa bia hu hia emma awurade ene yen nipadua no na obi biara betena se ewo ahoɔden bambo emu minim sɛ obi biara otie mi bia ɛho yɛ nyame enhyira obi biara bebree dia mepɛ sɛ meka ɛho asɛm a ɛnɛ ɛda makoma so a Nyankopɔn ɛkasa kyerɛ me sɛ memra na memɛka ebi na memiema no ɛnka bi sɛ ne ɛbɛyɛ a atiefoɔ ani bɛba wɔn ho so na Ghanafoɔ yɛni bɛba yɛn ho so na yɛhu kwampa a yɛbɛfa so a yɛbɛtutu anamɔn ɛwɔ yɛn wiase a yɛasetena mu ɛne ɛbla yɛwɔ mu yɛhunu sɛ saa bere no yɛmu bebrebe ɛna yɛntimi yɛmu bebrebe na afiri yɛmu ɛwɔ wiase mu ɛkorɔ yɛtumi sɛ yɛmu bebrebe ɛna afiri atiasefo ate asase so ɛkorɔ na yɛmu bebrebe ɛna ɛyɛ enam enipa so ɛma mu afiri ewiase wese mu ɛne yɛmu bebrebe nso so ɛna ɛnam yareɛ so emu bebree nam ekwan bebree so ena afa so ewo wiase wesem na me kasa akyerɛ yɛ man Ghana enye agidifo enko ena enye ewiasefo enko ena enye kramoni anase o kristoni enko na meka asɛm we akyerɛ no yɛnyina yɛ ne mo hyɛ bebree emma me ho nya wahi bebree na emom tie asɛm a meka no na ɛbɛboa wo na aboa me na yɛnyina yɛtimi anya futuo ama yɛn ho wobi wo honom a wowu afiri wiase wese mu kɔ na onam nipa so na ɛkɔye obi nso so honom a wonam aboa so obi nam ka ensuo obi a wɔkwan a ɔfa so a wɔhyia na kwanhyia obi wo honom a wonam yareɛ so na ɛkɔye but me ene wo yɛn dwene ɛbra yɛte ase ne yɛmusa yɛn ho sɛ wɔn a wɔn kɔ no impo yɛkyerɛ wɔn mu ana na kwan bɛ na wɔn fa so a wɔn mu ɛkɔye omofra tiasefo yi ate asase so na ekwan be na yeye so so yɛbɛfa so a yɛbɛkorɔ ɛno yɛmu ho aten ɔdɔfo menhwɛ nneɛma bebrebe a ɛkɔ so wɔ amansan ententan so ɛwɔ social media a ɛyɛ yɛn nuaba a yɛfrɛ no sɛ Tracy Boakye ɛne Gloria Kani ɛne yɛn nuaba baako a ɔno so Misbel ɔka ho bi ɛdeɛ na ɛkɔ so na asɛm wo sɛ ɛyɛ asɛm bi a menim emu bia na nka me mfama no antum ɔsɔfoɔ deɛ me deɛ ne sɛ meka Awurade asɛm sɛ deɛ ɛbɛyɛ akra ɛyera no ɛbɛtumi anya nkwa anya fa hodi na atena seɛ sɛ nkɔfoɔ bi ɛda so wɔ hɔ anke yɛpɛ obi bɛka sɛ me nana bi na nkɔte asɛ nka mepɛ paa obi bɛka sɛ me maame bi na wɔte asɛ nka mepɛ obi bɛbɔ di aka sɛ ne nua bi a wawu kɔ ɔte asɛ nka wɔpɛ na yɛn Ghanafoɔ yɛnsu ene yɛ ban bi a mepɛ sɛ mede to dwa na enipa ni emmra no ho so na yɛnhu no sɛ enipa a ɛte aseɛ enyina ɛyɛ na nipa nyina ho ehia ɛma yɛn ene Awurade Nyankopɔn ipatɔ bebree yɛhwɛ yɛn nuama mu yi ene enneɛma a amanfo edwiri ɛka wɔn a ɔmo epushi wɔn mu wɔn a ɔmo tu ɔmo ɛfoɔ wɔn comments akɛse a ɛba a ɛwɔ Tracy Boakye ni page ebi ɛhyɛ ne nkunan ebi move no forward ɛwɔ ne nneɛma a ɔyɛ ho
shanka ebeka memenko bohye ako entwetenda menko a enka meka se yenua mami moma yentwi wo mu emmeyen yene ayeje ehudi se ye wonyansa yene ayeje ehudi se ye wonimdiye yene aye wo encherechere yene aye wo afutuo epapa ebeboa no enka yentwi wo mu emmeyen hwe meka wasembi wiase aye wo no eson wo bibia na ne de to no a ema ne sachera na adwene me pese meka asem chi na me bie ki bi so kire pa ye wo bibia na eto no Paul wokoshia Yesu Kristo ewa Damascus kwa mu Mary Magdalene wokoshia Yesu Kristo wo mu mienu nyina ye nkofo wo mu din trend che Tracy Boache ene Mesbel ene Goliakani sankofo mienu aminim wo mu trend wo mu na atopo the top 10 ye ka top 10 pa wo mu na atopo wo mu di trend amara pie Bible mu book mu omo history be ye ka ansam e de efa wo mo ho ai ayayaji wo mo atum enne Tracy Boache e de aba Mesbel e de aba afutuo be na wunyama san ye nuanu mienu enti ye dwendwene ne ye pushi wo mo akoto se enso ya atu Tracy Boache no muni mu hye ebetimi ama wode adwendwene ewu afiri wiase ana muni mu hye ensam a etu Mesbel ne wo mu nyina no muni mu hye ensam wo se betimi ama wo mu tim adwene aye confused ebetimi ama wo mu edambo anase adwenum kaw ana because obi ye ni mu hye de ye boni dini hye wone no akoba adwaman wone no ada enipa nyina ekire se eye ye mampani dada Muhammad anase Muhammad Dramani ye former president and wone no ayesha mo wayade ese wadwene eye enya wotanta na wadwene ekire wo de wo kan na emom de meka ne hye mesere wo bebrebe odofo Bepacho bebre nshira anya atiefo ne adofo edia minua pani aye fro se evangelist yaw Christian ewrade nshira bebre ni ba bibiara wo na edwen ewrade nshira wo ba bibiara wo ma mo wo me page so nyina mechia mu nyina mechia me dofo pa me akosia sewa nyakopon kan ho bebre ni nshira mo me page ana mo ma me sign nyina me ho mo ewrade nka mo Mama ye hwese ye nua no problem a wakwa kotomo no adie na de ne bakwa kosie hwe eye wo eso ade bia epie wa bana bom a wo sachira wa adwene hu Kristo saa na me so ewo de epie ma bana bom a me hunu hye ade abrabo no adi makodru de me hia Kristo ebia that time a o hawni amane bi ba wa bana bom no wodi e wo hia Kristo Yesu sade Paul anase Saul ehia Yesu Kristo wa Damascus kwa mu no ebia wo hawo bia epam wo no wodi e wo hia Mary Magdalene no wo ye Mary Magdalene no wo hia Yesu Kristo prekope ema wasesa o ebia me hia Yesu Kristo ebia wo hia nipa so ema ri tuufo but wo bedia atono de e ye pushment ya ne se ye push no na de akwawie afiase nam anase de me kwakwawie wo seyemu gay obi a wo yusu car ebetim de nakopi accident mu eboni tiahye na enum bebere eka se eboni se de wosi wuro no ho eboni se de wosi ye nenka yeso eboni mu ne yese ye hu agidifo ene ye de mpaibo ene ye de afutuo ene ye de kasakire enema bebere ade bua ye nua na enka eboni tiahye enka ni nipadua ba ye ade papa aboa Ghana ene ye man na so Ghana for the yano debia adebia bebebia no yano ye de besi nipa so saa di nipa atem saa pushi nipa na akwawie wo wuom akwawie wo sayem ansana ya dwene ho aka hye ye hunu yanka na akaji enti ye nimu hye ye nua ba Tracy Boache ekwan ye faso a ebinumu pushi no forward kone kwaka wei kone kwasa ho we ya beka wei hwese de ye nua ba yi enti mu free say Tracy Boache enti eye wono ankasa na adwene ehye nani da ho mu say wo beba bedi ye mpanimfo ebi ti say akompleko Kennedy Japan obeba bedi na tem enti eye na adwene say impo obeba social media ena metie Ghana interview bi na kwakuma no eye no o see
adia wote ye no ena ma wodi abufuo na wonim se ebekwa akoduru pempem so sempo mama ye mo nipa bra wote ahye mama ye nya futu papa mfatutu ye nuafo ewiahye ye wo no enye niema nyina na ye bi ano ayeka according to Psalm 39 Ebrebi David yasem oken se beka se meyemu na me pese men kasa woni pa bone fo wo manimi me kasa me de nare ka be so ma no David yo na empo wase na me dwendwen asem hu wo mi mo no afa asem na ye mi mo hyehye na ejanele dalia no na okenkan the book of Psalms 39 David say entimi biema no na mekasai enti wobi a asem ebe hye ne so wobi a dwendwen be hye ne so wobi a ensem ahye ne so ano wose wo bie na no na wakasa ufiri sa die na befiri nanum aba sese ya boy yenua na ma yenua tresibuache aye confused to the stand wo bie na no a atin say wo ko back no wo hwe ensem a wo kana wonu ne ho na enso so wo mo tachire a wo pushi no ema na nya adwenpa ema wontimi emsan na chi ana em continue say o de chawpa ema ne wodi na tam ana afomso a waye de waye no Ghana for de yesu ne yaban apemseye enipa wo wo ne ebo na manawu enipa wo se ne ebo na manahye enti enkosi da pen ena ye betimi afiri ye kra ne enipa dwam abo nipa ma nipa atena hye Ghana for ma me pa cho share program Dani denyu na Ghana for esubai ene she wobi atem no na a lot of the people are supporting say won't continue na on continue na ebeba she wo bekọ amaniye mu no na nipa no na watwe ne ho wo bekọ kodu wo she ye mu na watwe ne ho na message a memedia mede ma yenua ba trese bo ahye ne share ena me hwe ni video a oye na gay ekuta Bible na ensem a waka en enwemo a otuo no e kire say this the time a eniema bi a waye no our end na when bra etwahye wo hwe saade we na our end e wona eniema bi a oye e wo ewiase we mu a wo baaye no na wode sachira na adwe no bo hu Kristo Yesu enipa wo mo betuna se na omutumi se no mo eye enamfufuo na enamfufuo yi mu no edie ba de na si ya ene wono tresibuache ene gloria kani ene misbel afedie ayonkofa na do mu ntam no afedie akọwie sei wobekom no na eye nipa bi ene ye de eba mu enipa bi a basabasa ba wo mu ntam a wo ntimi antena se ese obefra afanu mienu anamiensa na du omode omo atena se ene hwe ba bi akọwie ememe wo wiase nyina no enti ya mo wo bi edin amfa nkwahye no ehye ye mampanini enam se ekoye ye mampanini na akoye amanyosem nti hwe no mu guahye ene ensam bebre ene nipa eka odofo moma ye hwe ye ne ye mo nipa ebla wote ahye moma ye hwe ye ne ye nya afutupa ye wo afutupa bi moma ye fa ntutu ye nuanom hofo meti wonam adia ya friend se NPP adia friend se NDC ebi ni mabarabom de minimu ani se edura bato na me wa Ghana ana Africa Ghana mekọ na makoto aba amma de oye adwumapa se ne be ye na adwumapa oye no obe continue enti mu NDC a mu pushi tresibuache mu NPP a mu pushi gay mu pushi na ade na akọ owuom munim se mu pushi ne de na akọ osayem munim se mu pushi ne de na akọ amaniem na hye woto ebodan a ebebo wo no saa so na wososo ebi beto se ye woni se ye pani bi ye panimfo bi asem abeto amontene a ye pushi enkofo impokura na ebinom de sika mpokura wuram e de pushi ye nkofo se na ebe ye mbekọ so no magu ye panimfo ye nim ase ye kan woni se ye mampani mas ati ase no
nanka ye mampani mess eye ne pa ne nepa no ne wu akire no adie na esiye na otiasie adie na esiye Ghana for adie na ye nsuban bi moma ye ntimi nsesa de bia ye se a Christian country ye bia ye se a Christopher de bia ye se a Christopher adie Ghana for ye tira ne se osofo bi ho beba asem ye mampanimfo bi ho beba asem enti asofo mpanimfo bi ni won mo betimi akoma mpanim anim ye panimfo ye anim no mu de o matena se coronavirus ba ye nyampanimfo kokudam awo monne ye mampanini awote akunya so odi boy ye man aye fra na do dan kwakufu ado ye nyampanimfo asofo mpanimfo amoko nanim amone ne kwotena parliament amu bomb pa ye frat house monne ne kwotena frat house na monne no e bomb pa ye ma oman no enti musa mpanimfo yi muntimi nhunu se ye mpanimfo yi mubetimi akomo na ase na mu no makwotena ase na niema bi entwa yie no munne wo mu amnya afutuo bi asa na fata adise eniema eyenhwehwe ni mu eniema ebebre nipa ase eniema ebehye nipa eniema ebema nipa awuo ebema nipa nkwana so atwa ebema nipa akọ wase ne amane mu eno nkwa na de bia na yemu bi yeye etigana yeni afutuo edi tu ye ma edi yutu ifo enti niema ekoso amansantentan a ebinumo de ye niema papa ebinumo de presi awurade so de wonyankopon ebinumo nso so edi tu nipa efo no enti ye de Ghana de ye de social media no ye de atem edi ye seye and the person who come in Niama and San Fata just a share the year 2018 and about the year 2020 one more original social media as Senipa, a good dependent a tinipa atom, Ghana for Emma and a member be and was ya and say and one akaye. And yet the any against such a the year say yakwato say was so for being one about some Ghana for be share video na sa akopem share ye be tie ne say wawu e bia na eto ye so for bia so for ye di free ye di video free ne so e kwasi say wo call wo bofo honom a was bofo man sika kope dan ha ma no our sign a man card them ye the video every year you so that time side you see say what no man san our dafom what no man san why but why one no man san what say a man for the video by sa be see say okwo ne kreachie eno na Ghana for ye hwehwe na die ne benya film enti Ghana nsakira na adwene da enti Ghana de ye ni adwensakira bia and consider pain and a Ghana ni mumpanimfo Ghana say ye ni panyini Ghana say ye ni Accra say ye ni obia otufo e wo manim enipa bia otufo enipa bia no mo begina social media share eniema bi koso na mom ye hwe yie enti sa wote say ye mampani mahama wawu a e wo asem we say ho ne yiri betimi ewu asem we say ho papa ne betimi aye no bone eniema kase betimi asi ewo ye ya dwene nyina ne se eye mahama san ye wo no san ye wo no ni din trend sana tresi buache Mensberg Akani sa emayimi ense nyina sa ohawni amane bi betimi ato emu biala because yenhwe se asemo ya aba no se eye ye mampani se enye wo no a ye mampani dada se ye wo no ase nye wo no asemo ya share wo Ghana wiase afana nyina ehunu sadim wiase even Spain ha no mpokra no Spain ha asemo yi atrende akọ wiase afana nyina Spain ha nyina obefa baabia ne nipa ka asemo yi obefa baabia ne nipa ka wo enti ka ye ka na ye spread asemo ese ene be boa ye ne ana enti Ghana fo ye ni impuntuo bia enti ye ni afutuo bia enti ye ni asampepa bia be ka kire ye nua agese de bia o seye asem we say wo ba wo Gloria Kani
woba ana maame ana papa wo mu ewo no se wo mu hwe de wo mu be eye edi ani echese ani ewuo eye se ne be ya obesan ne ho woni de wonim se de wo ye no wo ye de asan ne ho wo ye se ne be ya yawde bi be de be firi ne mu na nso so wonim se de oye no eye ne seye mu enti ye ne wo futufuo bi a obetena tena se akache ye nuaba hye ye nuaba e dia wo ye ni nyina ehu hia na mum tena se ne bompaye enam adie bebre so ena nipa dasa ni hia wona barabom a obi ohonoma no wonom wi obi no mansa obi ye dwabamafo na dwama na oboro enam so edi na ko owuom wi na obi enom no eda so di na ko owuom ansa obi nom no edi na ko owuom yen ka se Mary Magdalene obo adwama no wo hia Yesu osachirai sana ato yenuaba Tracy Boache de ato no mama yen hwehwe se ye benya futu papa ma yenuaba no se ye be ya obetena ase na wono so atimi asachira na adwene watimi afa Kristo Yesu se ne kra na agyenkwa eti de meka nyina ne hye menuanom a mu tie me mon share sa video yi bi na enkoduru Tracy Boache se nia oye ni nyina ehu ehia ade asia no there is nothing can clean it bibia ntimi enkrini no bibia ntimi empepa no na ade e bepepa no an hye obefa Kristo se ne kra na agyenkwa na watena se na wasum nyame e woten ni nukrem na nia wonam adwamama so woma Mary Magdalene ene omo bu adwama no enya bi ne mahamo na wonompo Maria ene Elizabeth ne Martha mo pene ema wo obeka wo mo ho ma wo mo ye namfofo ebra na Lazarus ewo ho no mo na Martha wo ho ebra wo mo nyina ne Yesu Kristo wo ho no wo mo nyina na Mary Magdalene so ewo ho no mo bi wo mo ampo no enti ene niema ekoso ewo Ghana se ye nua na akọgba adwaman woni ya mampani na akọgba adwaman se ye wono se nye wonmo odofo mo ye ntwimpini ye nua no ne ye mwa no bra wote ahye se eye empaibo mu se ye afutuo mu se ye kasachire mu se eye impo akwanchene emu ne ye fa support ye nua no se ne kra ne nipa bia no ebe koso atena hye na ne ho hia ema awurade enipa ye amoma ye nkai ye mpapa ye bia ye nua no bi ye maye na de bia ya dwene ne hye ye kai boni a ye nua bi ede eyeyen dani da nyina na ye de enipa dasani eyeyen papa ye nkai Ghana fo nipa ye papa ye nkai agise boni a enipa ayeyen ene ye kai mum ye hwe ni ye e bia nipa mpokura wonam so ma wo pushi na wade nsam wo ebeto dwa ema misba ebeso so ema Gloria Kani ebeka abie ema asamwe ena de eno na etrene eno ne yedidi ye nkomo eno ne yedigi yani eno mpokura ne ye ka ededa esere da mum ye hwe ni ye na ede eto no ebi betimi ato ama wanhwe ya wonya nkwa ebi betimi ato ama ba bia do bekwa kwa wie no enti ye nua ba no wote ase a mesra tiefo adofo nyina hye mo a mo be no mo be nya na kasapa mo be nya na kasakire sane ebe ya ye nua ba no wo betimi atena hye mum ye ntunefo ebra Job kwa amanie mu no enafofo bebre ne ba Job na ase enafofo bebre na ba na nche dia to Job no me ka se mo e dia hye ye nua ba Tracy Boache enkuran hye ni ato no wono dia to Job no enafofo bia ne wono ma ba na nche be ka se papa da na mom Job hunu hye wo wonya me bia osom no wono akasa ehye ne hunkuna asemo e be ma enipa be po asemo e be ma nipa be taw asemo se enam so e be ma impo woniema bia de akofom na sade adofo ewo ho no ye hunu se atamfo so ho awurade bo niema nyina mienu mum ye hwe ye wo abrabom na Nyankopon a wo bo wo wuo no ono na bo enkwa wonyame a wo bo esum no ono na bo han me yesofo me ka nyame asem
enti yenim se anamunim se Nyankopon wonim se wo bonsam ba asase so a obehaye ena enso so oma ne baaye enti ade e wo ho bia eye odofo mum yento ye bo ase wo abrabom mum ye hweye e wo bra ye te ase mum ye no ye nua mum ye no ya tanfo se de Kristo Yesu ekaye no Awurade wampo obia Nyankopon hwehwe wo bi biara a wote ase adwen sakira edua ne mo ampokura Nyankopon wodo wo mu nka pese ye nipa waboye mom ye hwe ne ye mo yenua bra wote ase mom ye nya nkranhye papa ne fa nhye yenua nkran se upa Spain ayarefo ebebrebe ena wo mu ebinum se wo ebinum ajalefo pa wo mu nya botre na wo mu siesie wo mu na wo mu de wo mu tihwe mu wo bitime bokahwe ayarefo ka wo mu timo no wo mu ye pia wo mu no enya dodo na nkofo di wo machi wo mu pia wo mu ebinum koto wo mu machine bi ka bia wo mu timo a ebaka na skama 150 million makwa ko busa saka ni bi Utimu a etese omo yare bubuo yare no omo ka ni bi no ye pia wo mu no etese sa bet eno no inji wo mu a eba wonte esu eba kama wo binum timi ba enya botre etimi etro sa ka ibi ema wo busuafo na omo atimu na yeso so yen kana fo ya yarefo ene nkofo amane atoto wo mu no ye de wo ma hyehye dem ye twa kopim se ombewuo Sankofo we etienti na yemuse ye ho se wo mu mpo edaso ti ase na eye atantane we ye ni so mayen na Nyankopon onyi o mu mfiri o akwambe na Lazarus ofa so owuye wo bia wo kwan a obefa so obefra atasefo asase so wo bia nso so e wo kwan a obetena asase so ene de beto na ebema na asakira na adwene munia mama ye hwe kwan a ebefa so ye be welcome ye nua ekwan ye befa so ye be boa ye nua bra wote ase esense ye nua bewu na ye eye kakraka tedbo njaka ene enkofo musicians ye nua no ne ye busuafo bebre na ba asase so a wo mu ewu kro ebi no bebre ne nka ombehia emwa eno bebre be yesika mu a ebi be ye futuo ebi be ye kasa kire ebi no be ye empaibo ebi no mpokura be ye enkyerɛkyerɛ papa anas akwankyerɛ ne beta wo machi se ne be ye ombɛtra ase enso omo anya sa ne ma we nyina bi omo wu afiri akyasefo asase so ekɔ eno na be boa yan eno na be boa me eno na be boa wo ese wo nua nam ne boni mu ene mo hawo ne amane wo su ne bra boni abobom etinato ne apam ne ade so a ebu ni pakon mu ne wo ma wu kɔ eno na be boa me ne umienu ana ade Ghana fo support wa ne bone Ghana fo support bone enipa ni nipa nko enipa ni nipa ensai enipa ntam ensai eka me nko ne wa wukɔ eka me nko na ya sa na japade eka me nko na wa frata asefo asase so eka me nko na wa ye jalefo anifrafo bubuafo eka me nko na nka yakunu ne ya bone tuo eno ne Ghana ade a ye hwehwe ewe ya balabom Mama ye hweye na ya mo ni pabra wote ase rather than say dani nyina yen Ghana for de ye hwehwe ni pa amane ye hwehwe ni pa wuo ye hwehwe ni pa hyeye de adi ni pa be ko o say ani amane mu no eno nko ani yen Ghana for ye hwehwe muni aba dana love nyame enhyira bebre say aso so na me lofo pa na hema Awurade Nyankopon wo enhyira Mama yenhwe na ye mwani pabra wote ase mumye yi adwensakira adwensesaye emanipa mumye mfiri akra ne nipa duam ye mwa ye ho ye difre ne amfibam ye obi wo hono mpokra na enye da busuamu ne wonya nhira afiri yo e ya bontinsuni mumye hwe ne ma ekoso ye afie ne amfibam Ghana for mumye nya futuo ma ye ho na ye ntimi mfre nkofo bi se ye nananom ye nda so mfre nkofo bi se ye nsewa ye na so mfre nkofo bi se ye nwofa
ene ebusua bi wo mo pokra no a wo mu enya wo fampo wo abusua no biem wo bi hwe ne maame emamu a ade a enipa obefra ne se wo fade akyeche ne we wo nyi bibiem enipa a obefra ne se nana ebi ni abusua no mu biem enipa a ye befra ne hye papa ana nua ba obi won ma ye wo no ne nua ma ni nyina ebu afra abusua no mu odofo se ye nua no mu bi ni ye nkofo bi no mu tiahye a enka ye beye ye ni jepa momo ye hwe se ne ye beye nkofo bi a wo mu ewo ye different ye mfi ba ye mfie mu no ye betimi aboa sha nkofo no makoso atenase na wo ba abroche de bia ya na yate ye ne yate abroche no ye de ho compare abrofo no enso abrofo no omu ni niam tantan ewo mumu o enima bia wo ho bia eyema wo mu ye se ye ko abrofo a wo mu ewo Europe ha no wo mu afie mu a efie bia ne wona manyame apese obekom a wonya yarefo ewom efie bia yarefo wom enso kwaye mu faso mu triti omayarefo abi no pokora nya abotre edi wo mu hye nipa bi nsa etuo mu kabosome emo mu hye wom Ghana sa wo yare eda ho no mo pe yade ne ebekum enso ebia na bibi pebi ewo wom me kai se Spain ha ye wo ye president anase papa bi a sa papa no ye kire wo ni futufo a enso so wono emom eye obi a mefa ne se wo ye Ghana enka wo ye wura Mahama anase former president Mahama enka wo ye sadi pa bi ni futufo a wo tunofo no odofo se me twa di video na me de beto wo no mo a anani secretary wo de ni secretary eba kire se wo ye kete bi ena enipa wo wiase nya beka se won na ye kete ena car na ye pia no hwi no sa enu bi mu no watie wo yare for to say you nimdiye ne nyansa ekota no no se wasene kakreta esene na esene se ewiso battery wo ye nimdefo nyansafo a kire se wo hwe no a enso so no woye woni ho hia ema obi enti Ghana fo mama ye hweye ene de bia ye punkofo ntentem de bia ye yi nipa ma apam se ye efo doso mama ye hwe ne ye welcome nipa mama ye hwe ne ye nipa ye abra wote ahye obinim wa abuhwem a omo hia ye moa ebinim hia afutuo se ebetu omfo awokyere etimi de nipa ko woseyem awokyere etimi di nipa ko owom awokyere etimi di nipa ko amaniem enipa bi wono mu a okọ nsohwe bi mu okọ problem bi mu a enka wohia mi no mienu afutuo wohia mi no mienu empaibo wohia mi no mienu kasa kyene wohia mi no mienu ekwankyene wohia mi no mienu empaibo otretini bi yehwe ye nua ma no kane anahye Gloria ewo bi a woso afa Kristo ekwan be no ofa aso a woso wasakira na adwene Gloria kani ena mesba susu bonya midini ese nyankopon ena boa no sa susu na so we bi susu a ato trese boache susu enka wo hia mi no mienu mpaibo wo hia mi no mienu akwankyene wo hia mi no mienu ekasa kyere asam papa bi abeboa ye nua no mama ye wonu se eye maame ne papa na wo no rather than say ye di na wo fo atem ye di na busu atem enti wo susu wonye wo bi a wo betimi akwa ne nche ni wo tu ye nua ba ne fo no wo na tena se e wa abra wo te ase yi mu rather than say ye pushi ye nua to the stand say wo kyena ye beti ase wo tikam no akonya accident afede na asa Ghana for the anoya Ghana for man member binum anu eja Ghana ni ba betimi ye di watam ama aden Ghana for member ni mu bi betimi ye di atem kire se menim ekwan a yen Ghana for nko no school ye ko ye ko so asa insult we aden wo man Ghana enti ye ni panyine bi a wo ye mfie mu enti ye ni futufuo bia enti obi antuefo se akra enya sika a wonim se panyine ya kwahia
se abofra wo benya sika pe wonim se panyin aya kwahia Bible says Manasa ebedi ade no na wo ya abofra enti nna num panyin grobi ebeyi grobi na wo mo egro ye no eno na oba be ye de ebeto aso obia ehia entrentene bia hia moa ebia time wa wo de sachira wa adwene no odofo yese eso obreko ne kra na so akokọ na wakra so okraman ne kra e won so we bia wo bebia na kom ansa na wasachira sana ye to Lazarus sabi ana ato mene wo ane me ye papa ne yawofo bi en obi akonsore mu nsore a wokọ mu no wontimi enye wotreni ni bia amana amoa no wontimi enye ofutufo bia amana amoa no odi kọ owuom enti ye hwe se de yenua ba no akomu no edede be kwa wie wo wuom edede be kwa wie wo seye mu ene ya kase ye hunu ya nka na mo bua eboni ema de ne wo wo mu seye tinini mu seye papa mu ene ne eboni ye hwehwe na ye hunu biam wo yakopon fa ne kra enhie ye we hye abusuafo nyina hye de ene tufo sani obi abaya babra ya kenkan ne no eye saa na obe wono so aye kenkan ne bi enipa their name is written in the book of life no are the same people on this earth woma omawu ko na omaya babra ya kenkan omu ne no wo mu nchaye ne ayete ahye na yen nche wo mu enti wonofo amamu panimfo afutu oyekoma mu politicians afutu oyekoma mu asofofo afutu oyekoma mu enkramofo afutu oyekoma mu momaya mwa nipa bra wote ahye momaya dwendwen nipa abra wote ahye momaya dwendwen nipa ho momaya nya nipa papa abra wote ahye momaya nom enkra source bi homa omontena se na enne se uhia wo bia watimi adwen wano aka se wona nani uhia wo bia watimi aka se wo maamini momma yentu ye hofo momma yenfa yesika yenimde ye nyansa yadenya mu emwa afoforo se ne beya ye betimi abo wo mudi e wo bere we se mudi wo makasa aka asem papa enkonfo bi no aba asase so o asa akwofo no wo monti wo biem enkonfo bi aba asase so a ye hwehwe wo mu a ye hu wo mu biem odofo enkonfo bi na so nti ase biem o but akamenu mienu ene na ye da so ye ti ase enti se ye mienu ye da so ti ase a ede na ye se ye ene adidifo nyina bebrebe adidifo bebrebe ena impo se ene pa bi wie ya bra bo ma ya nigye mama yan kan se ngofo bi na abo kwan na okenka the book of Genesis ya Nyankopon said me bo nipa se mesuba na meseso na enso me hwe enipa adwene mu na according to Genesis chapter 6 going o se na me hwe enipa adwene mu na enipa adwene esum ne bone nko a enti Nyankopon se wo nunu firi nipa so kosi totebo aso eni wure mu modom nyina aso na Bible declare to the stand say was na no wade onya awurade eni mu adom adentira because of na dwempa because of nyame suro because of niema bia papa bia na waye no ana ne din atwere Bible ma obeye adebi amayende sana Tracy Boachi enso so yenim na kwanya mu se aniema waye wona brabom ebia ne ho ehia ma nkofo bi se woto aduane mpokra ma ajanka bi ebedi a ono so ne ho hia ma awurade menfo Tracy so se aniema waye no enye na Bible say na ebra na so enam the mouth no yes today in second according to the scripture the word of God the good news it just say adiesu nkubi ye de efri na ni so ejigu from na adia na echechire Paul
adeɛ ne so na gu n'ani so yigu fam no ɛyɛ adeɛ bi na bonsam de afra n'ani enti ne nneɛma na wɔyɛ ne nyinaa no na wɔnim na n'adwene nyinaa ne sɛ so nneɛma wɔyɛ nyinaa n'adwene nyinaa ne sɛ ɔyɛ ade papa awurade a wɔtumi ade nyinaa yɛ no wɔne n'anim kwan a wɔfa so ɔsesa nipa wɔne n'anim kwan a wɔfa so ɔsakyerɛ nipa obinom adwene nsakyerɛ entimi nkɔwie abra wɔ mu te aseɛ mu wobi ebi bebree wɔ hɔ no mu a ne wu akyi no ne yɛkae sɛ yɛhunu yɛanka ɔdɔfoɔ moma yɛmmoa nipa bra wɔte aseɛ mesrɛ mo metu mo Ghanafoɔ ma nyinaa fo moma yɛnyi wɔtan hunu moma yɛnyai nneɛma bi a nsa ne mfata nneɛma bi a yɛde sɛi nipa nneɛma bi a yɛgu nipa anim ahyeɛ ɛma ebi kɔwie wɔ sɛyɛ mu deɛ yɛbɛyi huna ne sɛ nkatɛse boakye na wɔnam na wɔsrɛsrɛ adeɛ na wɔnam ɛyɛ anifra wɔnam yɛ bubu ayɛni na wɔte hwii mu na kyerɛsi na wɔwu kɔ enti na yɛhwehwɛ ansa na yɛhunu yɛ anka na abana ɔdɔfoɔ Ghanafoɔ moma yɛhwɛ nneɛma ɛtete sɛ mu saa wɔtan hunu ne saa nneɛma wɔ nyinaa bi wɔ yɛn fie mu adamfoɔ bi ɛdeɛ wɔdi adamfoɔ akyi ne deɛ ano sɛ wɔhwɛ sɛ deɛ bɛyɛ nadamfo na wɔdi n'akyi no bɛkɔ wɔ sɛyɛ mu asɔfoɔ bi ɛdeɛ ne sɛ wɔn yɔnko sɔfoɔ bi bɛkɔ wɔ sɛyɛ mu adwuma mu nipa bi deɛ ne sɛ wɔhwehwɛ sɛ deɛ bɛyɛ yɛnua bi bɛkɔ wɔ sɛyɛ mu adeɛ ba adeɛ na wɔnya firi soɔ nneɛma a wɔhwehwɛ sɛ deɛ wɔn nua akɔ mu no ɛde ne bɛkɔ akɔpie wɔ sɛyɛ amanehunu mu no adeɛ ba adeɛ na wɔbɛnya afiri soɔ ɔdɔfoɔ according to the scripture Matthew chapter 16 verse 17 hwekwan yɛde Peter fa so nkɔmfo bi abɛbɔ kwan ato wɔn mu o ɛde yɛnya no fo ɛne yɛnam so sɛdeɛ yɛpɛ bia ɛnso ne nyinaa mu ne yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ ne agyidifoɔ ɔdɔfoɔ momɛhwɛ yie wɔ yɛabrabɔ mu na sɛdeɛ ɛbrabɔ si teɛ no sɛdeɛ ensuo ɛtɔ no saa na owia bɛbɔ according to John chapter 1 verses 44 hwekwan ya yɛfa so yɛbɔ Philip asɛnnuam according to the scripture kyerɛ sɛ yɛde ne nsa yɛde duatea si hɔ Philip yɛde duatea si hɔ ɛne yɛkyekyere ne nsa bɔ dua no ɛsoro sei ɛne yɛbɔ pepe yɛkyiri empire akɔpem sɛ Philip owuyɛ akwan ya Philip fa so owuyɛ no eti yɛtwe kɔpem sɛ Tracy Boakye ene Miss Bell ne Gloria Kani problem mo kɔmɔ yi enti impo yɛmfa mampani dada adi nka ho esan sɛ ɔno so din abetom sɛ yɛ wɔno asɛnyɛ ɔno a din abetom yɛnhwɛ sɛ saa nkɔfo w'anim nyinaa ɛbɛkɔ wɔ sɛyɛ bi mu amaniɛ bi mu ansa ne yɛnyɛ wɔn kasa kyerɛ hwɛ Tracy Boakye eba social media na wɔ kasa live a sɛdeɛ nipa esi ban platform wɔn mo di n'atam wɔn mo hyɛ ne nkuran wɔn mo dɔ no ɛne wɔn mo taa no sɛdeɛ wɔn si twɛ comments eti yɛn hwehwɛ sɛ deɛ yɛfrɛ ne yɛn nua mpo Ghana ni no enti ɔbɛsɛn ansa ne yɛhunu yɛn anka na ba no ɔdɔfoɔ ɛna no Andrews hwekwan ya yɛde no fa so Bible say according to the scripture Matthew chapter 4 verses 18 Andrews yɛbɔ na sɛnea yɛtamse ne cross ne yɛbɔ na sɛnea ma bia Andrews ne wuo koduru yɛ no sɛnanka yɛ wɔ ahoɔdene a enka James according to Acts chapter 16 verses 1 enka James enka yankyekye ne nsa mu n'akyi amfa ne tiri anto dua so antwa James tiri afiri so and then why Bible me can Canada. When you say Gloria so here ma Eurade. When you say Mesben who here ma Eurade. When you say Tracy Boakye who here ma Eurade. The man panida da ampokra why bibi amobi answer upon no pain who here ma Eurade. When you say NPP form panimfo bi omo here ma Eurade. When you say NDC form panimfo bi who here ma Eurade. Said ye Ghana yes ya see no. Ni yempu mpanimfo enkra emu omo ho mpanimfo no mu bi nso mbu omo ho ena enkra no bi mbu omo ho ni yedi mpanimfo no mu bi atam ni yedi sese Ghana ye ni akra ni panin biem oh Ghana
oh Ghana Bible say but sisi muso ayemfo se mu musa tetrebento hye na ba bia wo kwampa ne da na mo fa so menya ho me mamkra according to the book of Jeremiah was suru buntie na asase nya so na awurade de kasa ma ye ma mo wanyina me de wase dia kron ye na ntwe nim ni wura na furumu nim ni wura di daka na so me man Ghana de wonime oh man ne boyefo Bible say wo man a atete apansam wo man a ayira wo man kwa hyiafo anitire wo man Ghana ye wie ye ni ya wie ne pesa me nkuminya ya wie ne mpadifo atem didie ya wie ne ye yonko nantiri twitwa ya wie ne nipa hyeye ya di nipa be kwa amane mo su ne brabo ne abobo agina to ne apamu Ghana ya wie ye ne ye numu nipa beberebe ene gina platform akese platform amanfo gina so e pa omumfa mwa ye man Ghana wo muntimi trend ye man di ebisi o man pani bia betena kwia so wanye wo man ni hie mo man yanko busa ye footballer DJ driver eniema wo ye wo na country mu no enye easy Ghana na aboa nkofo bi footballers bi amu makoto pempensuo bi Ghana bi enyumtufo aboa enyumtufo bi amu makoto pempensuo bi ediba die no mususu ye de boa wo man no aya Ghana aban na ma officer odi tu kwan ede na waye Ghana aban ena ma o passport mpokura wo wisuo ama ya gi watum e wo kura wote so ne so wosusu ye Ghana ni ede na waye de aboa wo man no ay apambia eda Ghana ne America entam apambia eda Ghana ne UK Spain Europe wiase afana nyina ay apambia eda wo mu ne oman entam ayeye nananum bi na betwa asane de to ho abesi enne ama nam no nyina ya wie abeduru abrochire afede ye de anoya ena edi mpanifo yatem panifo to mane nkra so to mane mpanifo ade wo man Ghana enti enkosi dabe me de metia hye mafutu a me de mawunie esesa kire wadwene ne do wunua fa wunua do wunua se wo ho se de twa konkro Bible ne kae no Yesu Kristo woni mniema eyema yen ya wura de Nyankopon no woni mniema pa eyema yen eno nti na wagya amaniema nyina wo honom na wose yenya amadua bade nyina nyina mom odofo wo yesofo a wo mom wo aso ne de ne mo no ye papa ma wo mu do wo mu ka awurade ahyam kire wo mu se de be yasa akra no betena okopum se Kristo Yesu wo beba na wo manya mu fa hodie Sansu na woni pesu bi a woye bia no de twa se woye boa wo fie wabusua de twa se woye boa o man Ghana epia no jenefa boa ne yenyan adidi atem wobi wono wakura ne ba wono awo no se wobeboa ne ba nimpo a wobedi di ne ba na atem wobedi na atem saa akeka no men se ma kye na bara bo saa ansan ade ekuta no wode amana ba no odofo mama yenhwe niema atiti sei eye se de Ghana anoya anoa etwa nipa Ghana ni ba titru Ghana forma Ghana ni ba betimi e di watem mama odofo wanhwe ya ben madurawu ade wo batimi sina no se mede ma no ewa eso etre ebai metimi e di watem medi watem ene me fa akunya traso wo medi watem etie ne bekwa akosie sister ebewie wo sen enti nantini twitwai ane konkonsa matu makawi eno akwantuo mu nyina sana ewa ha o sede ya bra boni yesu ne ye ban na etie aye den na di wo ye Ghana no eye saa de ye tutu kwan Ghana fo eni afutuo obiye ntimi ntufo Ghana ni beberebe ye ntimi ntufo ye ntimi kanche ye nua se nua impo ade a wo ye no enye say ye nua no ma santefo kwato ye nua no seremoni a ne ye di wo matem sadia ye nua no seremfo na mutu etu asanteni a wo mo no ye nua no mo borofo ene Ghana akuapem ne many people aye ye hia ye nua ye ne do empanifo se praye wo yi se wo ka bo ma emu o na wo chemu a na wo yi ba kwa na ebu
yɛne dɔ ɛwɔ yɛabrabɔ mu enti no yɛ nneɛma biara de bia no ɛba sɛngɛsɛngɛ ma yɛn de bia yɛnhyi na da so wɔ fam enti Ghanafoɔ deɛ ɛnkosi da bɛn nneɛma ɛtutu yɛn nuanom bebree nneɛma esisi yɛn nuanom abrabɔ bebree ɛnɛ bɛnɛ nyako wɔ hefa ɛnso wɔte ase ne wɔn nkɔfo bi a wɔn dɔ no ɛwɔ nkɔfo bi a no wɔn taa no ɛnɛ deɛ wɔpɛ no wɔnya wonua wɔbɛwu wonua ɛbɛsɛe wonua bɛfracture asefo asase so ɛno na wɔpɛ ɛne na bɛma wɔn ani gye ɔdɔfoɔ ɛnti wɔpɛ sɛ menkuminya ɛne mempere no wɔ tan bebrebe ne nyinaa sika pɛ ɛyi ne na yɛ gyina soɔ ɛna bɛboa yɛ daakye yɛfrɛ yɛn nyinaa yɛn ho agyidifoɔ yɛfrɛ yɛn nyinaa yɛn ho atenenefoɔ according to Acts chapter 16 verses 1 hwɛ kwan yɛ yɛfa so yɛde John kɔ amanneɛ mu yɛde John ɛto adwonwo mu wɔ bi a wɔbɔ kwan ɛne mpo yɛn mpanimfoɔ bi ɛwɔ hɔnom a yɛbusua fie yɛn mu bi wɔ hɔnom a wɔda so tete abusuafoɔ mbɛsi nnɛ yɛn nananom bi ɛna ɛbɔ kwan ɛnso so wobɛkɔm na wɔ maame mpo na wɔtaa saa papa no o maame a wo na wɔtaa saa papa no ɛnso ɛnɛ papa no fie a wɔsi yɛ ɛna wɔtim ade Ghana for ade ɛdeɛ baa na Nyankopɔn wɔ mmoa sɛ wo papa bi paa ne mahama paa a ɔdɔfoɔ nka bɛde nyame ase sɛ nka Canada Japan firi wɔ abusua mu a nka wode bɛtu ho paa sɛ na yɛn di nyinaa yɛn papa a wɔte akunya so papa yi sɛdeɛ n'adwuma a ɔreyɛ na nado danko akufo do nneɛma pa a wɔreyɛ sɛ papa yi ɛyɛ wɔ busuani a nka bɛde nyame ase paa moma yɛnhwɛ yie sɛdeɛ Ghanafoɔ yɛtutu kwan yɛwɔ akwantuom Ghanafoɔ a yɛwɔ fie Ghanafoɔ a yɛwɔ wiase afɛde nyinaa yɛn suba na yɛda nadie no ɛna ma yɛbere wɔ akwantuom no yɛn suba bi a yɛda nadie no ɛsoa ba ne yɛtwa no ɛna hwɛ nipa bebrebe a wɔn wɔ Kuwait hwɛ amane a wɔn ehunu ɛnti wofiri sɛ bi ni Kuwait a wɔn nso yɛ adwuma ɛnyɛ sika nipa bi bebree nso so tete Kuwait a wɔn nso yɛ japade wɔ fie yɛn nuanom bi yɛn nananom bi moma yɛtu yɛn ho fo sɛ papa maame me nuaba ade a wɔyɛ no mɛba betwa so aba because Bible say yɛn nanom ayɛ bɔne na onni hɔ biom na yɛn na yɛtua wɔn bɔne so amumuyɔ nneɛma bi nkɔfoɔ bi ayɛ atwa mu ni hɔ no yɛn na yɛtua so ka o yɛn na tax ni nyinaa yɛtua enti yɛkɔ yɛn nim na abrabɔ ne twe yɛn san yɛkɔ yɛn nim na abrabɔ ne twe yɛn san enti Ghana yɛn nsakyerɛ mfiri yɛn bɔne ɛne nneɛma yɛn sɛ mfata ho enti yɛntumi nyɛ afutuo bi ɛfa ntu yɛn nananom fo enti yɛntumi nyɛ afutuo bi ɛfa ntu yutu ifo o passport a wɔde tie akwantuo mu no ɛyɛ passport a ɛfiri ɔman bɛɛ so ɛnɛ Nigeria fo kora dwane etime ebe Ghana for passport emumunya adintira se Ghana na practice e bombo grati se sene a enkofo bi hia ye Ghana no pa mumma ye maintain ye Ghana mumma ye maintain ye busua mumma ye maintain ye nuanom mumma ye maintain ye nanfofo no mumma ye maintain ye Ghana na ye tim no na Ghana nsusu ntinya be kra behwe na Ghana koro na ye se apro atete asai na ye tete akontuma ye de aman bi twetwa ye mane mo mpoa no na sa amani mu no niema ekoso no ade na ya meka de bia meka se obi ti Spain okuta Spain krata ye passport otimeto aba obi ti Italy obi ti US UK yanyenya enkrata a yetimi eden e kire se ye firi o mani mu ye to aba mpokra ye tubi adenti na sa ama na ye titi mu no ayenya mu tumi no adenti na ya yanka mu asem ye mfa mu kasa kroni mu kasa enka enema tantan ne nema ye hunu adenti na yanka ya mama yankan ne yenhwe de beto ye chese Ghana ye empanifo bi a wo mo ofo Ghana mu empanifo bi efo wo mani mo ha Ghana mu empanifo emu emrante ne maba won kra bi efo wo mu emu ha enu nti ye de bia ye kuta opportunity bi afasa opportunity no ene ye di die ho atem social media ene whatever se adia Facebook fo adia beto ene share womu behwese eniema bi a ekoso no womu ebe increase Facebook akoso to the sense say there was a higher bi a ofun
ekuta wono eduru sa limit na obetimi anya Facebook wo so se wo phone no limit no enduru sa level na wonya Facebook e wo fo so biem mo me hweye na yen kana fo de chese ye bibia afro akodu Nyankopon pokra boy e ba wiase nanim enka wo mind de ka mo de ye nisuo e na be fro akwa awurade anim no waboa yen enso kana de ye insult ye di empanifo atem menim se betu kwa ba abrochire media no se behwehwe ye de ne nkoso se ne be ya ye be de be boa ye man Ghana ana menua num bi e wo mabusuam ene ebi ato me man Ghana se mitime ko si adan papa bi wo me kurom a nesi kwa ho na me biebie company ne enwuma bebre impokra me bienya me adwuma asori a awurade nam so ebema kyese akra bebre a ayera no atimi atena ase ekom nkofo bi ekompa ekum nkofo bi amani pa bi ko owom amani pa bi ko yamu anso so yemu bebre ena tete akwantuo mu a wo mu de omunya platform gina so a no mo koto credit go mo fon so a na ensema enwa enko aden o man Ghana aden ana Ghana emanyina ya pem se yefo ene woni Ghana ni ba wa adwuma mu mpokra na Ghana ni ba enema na yeti yenkuro mu na yesua ya enema bone no eno ane ye de yatu kwan ya bedu ya woni Ghana ni ba e wa adwuma mu a wo pese wo ya se ne be ye wo be put it down and impo ye be you di every adwuma mu woni Ghana ni ba mpokra wo hia ne so wo mbra wa adwuma mpokra na ye wo ye because enema bi e koso ade bi a ya ma ye hunu nti hia wo die bi nti se me wa adwuma mu ana obi wa adwuma mu na just hana se obeboa se wonua emra be ka no ho because wonua na wo ba no oba na obeto na wo fa no biase ama na wo di awerefo be ma no anhwe mpokra be ma na no odi no abo ati Ghana for the be na enkosi se ne be sa kira ya adwene and now no be afra me ofonso wasi me anti Nyankopon wabo wa ode wakodu abrochire no enti wonya adwuma na wonya social media wote no me pato hefa na wo so gina ya wo flare me no that time wo flare me no na wo adwuma that time wo flare me no na wo tisika so that time wo flare me no na wo mampanini ni sika no wo de wakodua so mi wa adwuma mi yo ewo ebra me di ya adwuma na ebra so a me di pa social media na dia awurade ade asoma me no me di betufu ana me di be ka kire mi nua no mo me hwe ye na ya no e kan samro do o ma ga na fo ya no kasa too much na panifo se kasa do do we enfum so nko a me da obi biara se twede ampo Nyankopon ka ho se watie bosi akọ entwetenda mesro bebre she obe subscribe e wo be channel YouTube channel na afutuo nsam eni nyame asem okobo YouTube channel no so me pacho obebo bosi akọ entwetenda me pacho bebre bosi akọ entwetenda na ubetimi enya me information ana share me number ena wo hia ana se mafutu sem awurade ahyem atiti sei ebia obetim anya me channel no so awurade Nyankopon enka atiefo adofo enyina ho twede ampo Nyankopon emmo ama ensi yi me da se bebre wonyame onhyira o na enchia kese ekoma Ghana ni ba bia otie me ene ewiase afa na nyina twede ampo Nyankopon onhyira o medin ne Bosi Akon Entry Tender Makrao. Bye bye.